ini tema kita adalah implikasi kematian dan kebangkitan Tuhan yang sesungguhnya. Tonight, our theme is the significance of Christ's death and resurrection. Minggu lalu kita sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah. Last week, we have celebrated Good Friday and Easter. Seringkali sebagai orang Kristen, kita akan selalu melo atau berkabung ketika kita mengingat kematian Tuhan Yesus di hari Jumat Agung. Ada mungkin yang nangis, ada mungkin yang juga berpuasa. Nangis, puasa, karena sedih. Tuhan yang nggak berdosa malah harus menanggung dosa kita. Often as Christians, we will always get mellow or we mourn when we think back on the death of our Lord Jesus on Good Friday. Some may cry or some may also fast. We cry and we fast because we feel sad. Jesus, who is without sin, had to bear our sins. Apakah itu salah untuk sedih atau memperingati kematian Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Is it wrong to cry as we mourn the death of Jesus? Of course not. Setelah itu, di hari kebangkitan Tuhan Yesus, semua orang Kristen pasti akan bersukacita. Bersukacita karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. And after that, on the day of resurrection of our Lord Jesus Christ, all Christians will surely rejoice. Rejoice because we believe and are sure that the God we serve is a living God. Tapi setelah kita melewati hari besar seperti Jumat Agung dan Paskah setiap tahunnya, bagaimana dengan reaksi atau respon kita setelah hari Paskah tersebut? Kebanyakan ya, pasti habis itu udah biasa-biasa aja. But after we have gone through the big days of celebration like Good Friday and Easter year after year, what about our reaction and our response after this? Most of us, if not all, would probably go about our lives normally. Kita tidak terlalu memikirkan banyak lagi tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Seakan-akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus hanya berarti dalam 3 hari itu saja. Setelah itu ya udah biasa aja. We don't really think much about the death and resurrection of the Lord Jesus in our daily lives. It's as if the death and resurrection of our Lord are only meaningful in those 3 days. And after that, well, that's it. Pertanyaannya gini, pernah nggak sih kita sebagai orang yang mengaku Kristen benar-benar pernah merenungkan kenapa Tuhan itu mati dan bangkit bagi kita? Pernah nggak kita tuh mikir, kenapa sih, apa sih tujuan saya mempercayai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? The question that I may want to share with you all tonight is this. Have we ever, as Christians, really wondered why Jesus died and rose again for all of us? Have we ever really asked, what is my purpose in believing in the death and resurrection of my Lord Jesus? Jawaban yang sering kita dengar pasti ini. Tuhan mati karena Tuhan ingin menyelamatkan saya. Dan Tuhan nggak mau saya binasa. Makanya Tuhan mati di atas kayu salib bagi saya. Itulah yang pasti akan menjadi respon utama kita. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Tapi sayangnya banyak sekali orang Kristen yang mengambil tindakan Tuhan di atas kayu salib dengan seenaknya. The answer that we most often hear is definitely Jesus died because Jesus wanted to save me. And Jesus didn't want me to perish. That's why Jesus died on the cross for me. That will most definitely be our main response. Now, is this statement wrong? Of course not. But unfortunately, many Christians take this action of Christ's death on the cross for granted. Omongnya selalu gini, Tuhan kan udah mati bagi saya. Dan saya sudah percaya sama Tuhan Yesus. Saya pasti akan diselamatkan. Tapi setelah itu, masih nonton pornografi, masih masturbasi, masih marah-marah, masih bohong, masih cepat tersinggung. Kalau saya pakai pikiran saya secara manusiawi, saya rasa kematian Tuhan itu sia-sia saja. Udah diciptakan,
disalibkan, ciptaannya malah enak-enak hidup dalam dosa. They would always say things like, Jesus has died for me. Jesus has died for my sins, and I have believed in the Lord Jesus. I will surely be saved. But after that, they continue to watch pornography. They continue to masturbate, to still having fits of anger, still lying, still getting offended. If I were to think of this in a humane way, I would feel that God's death was for nothing. He was created, he was crucified, yet his creation continued pleasuring themselves in sinful living. Bisa dibayangkan ketika Tuhan waktu lagi mikul salib, tiba-tiba Tuhan buang salibnya di tanah dan Tuhan bilang, aku capek, sia-sia aku ngelakuin ini semua, gak ada yang menghargai apapun yang aku lakukan. Bisa dibayangkan kalau Tuhan ngomong gini pas lagi mikul salib. Tapi kita bersyukur pengorbanan Tuhan itu tanpa batas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pastor Jason di awal bulan ini. Can you imagine when Jesus was carrying the cross and he suddenly threw his cross on the ground and said, I'm tired. I'm wasting my time doing all this. No one appreciates anything I do. Can you imagine if Jesus said this while carrying the cross? We should be thankful and grateful that Jesus' sacrifice is unconditional, as Pastor Jason explained earlier this month. Saudara-saudariku, ya, Tuhan mati bagi saya dan Anda itu bukan supaya kita bisa enak-enak tinggal dalam dosa, terus masih percaya diri bilang kalau kita tuh yakin kita pasti masuk surga. Bukan. Brothers and sisters, Jesus died for me and you, and that was not so we can continue living comfortably in sin. And we have the audacity to say with confidence that we get to go to heaven. No. Memang benar, Tuhan mati dan bangkit bagi kita supaya kita bisa hidup dalam kekekalan. Tetapi semua itu bersyarat. Kalau bibir doang yang ngaku, kalau kita sudah percaya dengan Tuhan, tapi masih belum ada perubahan hidup, tidak ada pertobatan, maka sudah bisa dipastikan kalau kita menolak keselamatan yang Tuhan berikan. Karena firman Tuhan sudah bilang, siapapun yang tinggal di dalam terang akan membenci kegelapan. Tetapi siapapun yang membenci terang akan tinggal di dalam kegelapan. Yes, it is true that Jesus died and rose for us so that we can live eternally. But all of that is conditional. If only through our lips do we confess that we believe in him, but still have no transformation in life, there's no repentance, then we have rejected this salvation that he has given us. It is written in the word of God that those who live in the light will live in the light, and those who live in darkness will remain in darkness. Maka dari itu, ada beberapa implikasi yang harus diketahui oleh kita semua, yang harus bisa kita terima dan dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Kristen lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. That is why there are a few implications that must be accepted and done by us who claim to be Christians through the crucifixion and resurrection of Jesus Christ. Jadi sebenarnya apa sih implikasi atau signifikasi dari kematian dan kebangkitan Tuhan bagi kita semua? So in truth, what is the significance of Christ's death on the cross and his resurrection for all of us? Pertama, Tuhan mau melayakkan kita sebagai bait sucinya yang kudus. First of all, Jesus wants us to be worthy or deserving as his holy temple. Di perjanjian lama, setiap orang yang mau menyembah Tuhan harus lewat para nabi yang ditunjuk khusus oleh Tuhan dan harus memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hewan-hewan yang tidak bercacat. In the Old Testament, everyone who wanted to worship God had to do it through the prophets, through priests who were specifically appointed by God and had to make offerings to God
with animals without blemish. Syarat ini berlaku pada zaman Perjanjian Lama karena bait Tuhan itu kudus. Tapi kita tahu kalau di Perjanjian Baru Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi kita semua sebagai persembahan yang tertinggi, persembahan yang paling kudus kepada Bapa, supaya setiap kita yang berdosa layak untuk datang ke hadapannya tanpa melalui perantara para imam lagi. This condition applies to the Old Testament era because God's temple is very holy. But we know that in the New Testament, our Lord Jesus died on the cross for all of us as the highest offering, the holiest of holy offering to the Father in heaven, so that every one of us who is a sinner could be worthy to come before him without having to go through the intermediary of the priest any longer. Sama-sama mari kita mau lihat di Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, yaitu di dalam Dia saya telah berbagi penyalipannya. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Kehidupan yang saya jalani sekarang di dalam tubuh saya hidup dengan iman, dengan berpegang pada, mengandalkan, dan sepenuhnya percaya di dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Let us look at Galatians 2, verse 20. It says, "I have been crucified with Christ. That is, in him I have shared his crucifixion. It is no longer I who live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith, by adhering to, relying on, and completely trusting in the Son of God who loved me and gave himself up for me." Di Galatia 2 ayat 20 berkata tadi, "Aku telah disalibkan bersama Kristus." Ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, maka sudah otomatis kita juga menyalibkan diri kita bersama dengan Kristus. Kita memang nggak tersalib secara fisik, tetapi dosa-dosa kita yang tersalib. Next slide, please. In Galatians 2, verse 20, it says, "I have been crucified with Christ." When we believe in God as our Savior, then automatically we also crucify ourselves with Christ. We are indeed not physically crucified, but our sins are crucified. Setelah itu dikatakan bahwa bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, percaya akan penyalipannya di atas kayu salib, kita juga sudah harus sepenuhnya sadar bahwa Kristus sudah ada di dalam kita, di dalam diri kita sepenuhnya. After that, it was said that it is no longer I who live, but Christ who lives in me. When we believe in God, believe in his crucifixion on the cross, we should be completely aware that Christ is already in us, within us completely. Itu artinya, jika Kristus yang ada di dalam diri kita, maka sudah seharusnya Tuhanlah yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja, ketika Tuhan sudah berada di dalam kita, itu artinya tubuh kita sudah dilayakkan untuk menjadi bait sucinya Tuhan, sudah menjadi miliknya Tuhan. Jika tubuh ini sudah menjadi bait sucinya Tuhan, itu artinya kita nggak bisa seenaknya dengan tubuh kita. Jelas sampai di sini? That means if Christ is in us, then it should be Christ who is in control of our lives. And not only that, but when God is in us, it means our body has become worthy to become God's sanctuary or to be God's own. If this body has become God's holy temple, that means we can't go around doing whatever we want with our bodies. Is it clear until here? 1 Korintus 6 ayat 19-20 sudah mengkonfirmasikan bahwa tubuh ini adalah miliknya Tuhan.
ayat 19-20 berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu terima sebagai pemberian dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri atau properti. Kamu telah dibeli dengan suatu harga. Kamu sebenarnya telah dibeli dengan darah Yesus yang berharga dan dijadikan miliknya. Jadi, hormati dan muliakan Tuhan dengan tubuhmu. 1 Corinthians 6 verse 19 to 20 confirms us that our body belongs to God. It says, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is within you, whom you have received as a gift from God, and that you are not your own property? You were bought with a price. You are actually purchased with the precious blood of Jesus and made his own. So then honor and glorify God with your body." Seberapa sering kita nggak sadar kalau implikasi, signifikasi dari kematian dan kebangkitan Tuhan itu adalah untuk melayakkan kita sebagai bait-Nya yang kudus. Seberapa sering kita nggak menggunakan tubuh kita dengan baik untuk memuliakan Tuhan. How often do we not realize that the significance of his death and resurrection is to make us worthy to be his holy temple? How often do we not use our bodies righteously to glorify God? Menghormati dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita bukan hanya dengan sekedar dengan rajin pergi gym tiap minggu, terus diet tiap hari biar sehat. Bukan hanya itu. Menghormati dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, berarti kita nggak berdosa dengan tubuh kita ini. Tidak ada lagi yang namanya masturbasi. Tidak ada lagi yang namanya mengtato tubuh kita. Tidak ada lagi kata-kata kasar yang keluar dari mulut kita. Tidak ada lagi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga dengan tangan kita. Dan tidak ada lagi menonton pornografi dengan mata kita. Seluruh anggota tubuh kita harus dipakai untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Honoring and glorifying God with our bodies is not just by diligently going to the gym every week and continuing to diet every day so that we are healthy. No, not only that, honoring and glorifying God with our bodies means we are not sinful with our bodies. No more masturbation, no more tattooing our bodies, no more harsh or worthless cursing words with our mouths, no more domestic violence with our hands, no more watching pornography with our eyes. All of our members of our body must be used to honor and glorify God. Kalau saudara masih melakukan semua dosa itu, walaupun saudara olahraga dan diet ketat, saudara masih belum menggunakan tubuh saudara untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Jangan menipu diri saudara sendiri dengan bilang, kalau saudara sudah ditebus oleh darah Tuhan, maka saudara bisa seenaknya dengan tubuh saudara. Sudah seharusnya kita menghargai tubuh kita ini sebagai persembahan hidup untuk Tuhan, seperti yang telah tertulis di Roma 12 ayat 1. If you still do all the things previously mentioned, even though you exercise and you have a strict diet, you still have not used your body to honor and glorify God. Don't deceive yourselves by saying that you have been redeemed by the blood of Jesus, so you can do whatever you want with your body. It should be a given that we value our bodies as a living sacrifice for God, as written in Romans 12, verse 1. Roma 12 ayat 1 berkata, oleh karena itu aku mendesak kamu, saudara dan saudari, dengan belas kasihan Allah,
untuk mempersembahkan tubuh kamu, mempersembahkan diri kamu semua, dipisahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, yang merupakan alasan kamu logis, cerdas sebagai tindakan ibadahmu. Romans 12 verse 1, the scripture says, "Therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all of yourselves, set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship." Setelah itu Galatia 2 ayat 20 juga berkata, kehidupan yang saya jalani sekarang di dalam tubuh saya hidup dengan iman, dengan berpegang pada, mengandalkan, dan percaya di dalam Anak Allah. Karena itu, ya, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, percaya akan penyalibannya di atas kayu salib, maka kita harus menjalani hidup kita dengan berpegang, mengandalkan, sepenuhnya percaya di dalam Tuhan. Itu adalah arti iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya bukan hanya mengatakan bahwa kita adalah pendengar firman Tuhan, tapi kita juga adalah pelaku firman Tuhan. After that, Galatians 2 verse 20 also says, "The life that I now live in my body, I live by faith, by holding on, relying on, and trusting completely in the Son of God. Therefore, when we decide to believe in God, believe in the work of his crucifixion on the cross, then we must live our lives by holding on, relying on, and fully believing in God. That is the true meaning of faith. Faith that does not only listen, but faith that obeys and does." Bukan hanya itu, hal yang harus kita pahami juga ini. Siapapun yang percaya kepada Tuhan harus percaya akan firman-Nya. Kenapa? Karena di Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya sebelum segala masa adalah firman, dan firman itu adalah Kristus. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Not only that, one thing that we should also understand is this: whoever believes in God must believe in his word as well. Why? Because John 1 verse 1 says, "In the beginning, before all time, there was the Word, Christ, and the Word was with God, and the Word was God himself." Jadi kalau kita bilang kita beriman kepada Tuhan, kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, maka kita juga harus percaya dengan firman-Nya, percaya dengan semua yang tertulis di dalamnya. So if we say that we have faith in God, if we say we believe in God, then we will also believe in his word, believe in all that is written in him. Seberapa sering kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi kita jarang percaya dan mau melakukan apa yang firman-Nya katakan. Bukan hanya nggak mau dengerin firman-Nya, bukan hanya nggak mau ngelakuin firman-Nya, baca firman pun nggak mau. How often do we say we believe in God, but we rarely believe and refuse to do what his word says? How often have we not even doing it? We don't even listen and we don't even read. Ada beberapa orang yang mengaku sudah percaya sama Tuhan, bilang seperti ini. Saya udah percaya sama Tuhan, setiap minggu ke gereja, tapi saya nggak pernah diajarin kalau marah dan tersinggung itu dosa. Jadi saya nggak berdosa kan? Saya kan nggak tahu. Bukankah pertanyaan ini lucu sekali? Merasa nggak berdosa hanya karena gereja, pastor nggak pernah ajarkan. Sudah seharusnya kita yang mengaku sebagai anak Tuhan tahu kebenaran akan firman Tuhan. Makanya Hosea pasal 4 ayat 6a berkata, umatku dihancurkan karena kurangnya pengetahuan tentang hukumku, di mana aku menyatakan
kehendakku. There are some people who claim to believe in God and say things like, I already believe in God. I go to church every week, but I was never taught that being angry and getting offended is a sin. So I'm not sinning, right? I simply did not know. Isn't this question quite funny? You feel innocent because the church has never taught you. Isn't it a given that we who claim to be children of God should in fact know the truth of God's word? That is why in Hosea 4 verse 6a, it says, my people are destroyed for lack of knowledge of my law where I reveal my will. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengingatkan kita semua yang ada di sini. Jangan menggunakan tubuh kita ini untuk memuaskan keinginan nafsu kita aja. Tuhan Yesus mati buat saya dan saudara agar kita bisa dengan layak datang di hadapan Tuhan sebagai bait suci yang kudus. Dengan tubuh yang sudah Tuhan kuduskan ini. Jangan membuat kematian Tuhan sia-sia. Hanya karena dunia selalu berkata bahwa tubuhmu adalah milikmu. Maka lakukan apa aja yang bisa membuatmu bahagia. Jangan dibutakan dengan pernyataan dunia yang terdengar sangat menggiurkan ini. Ingat, tubuhmu, tubuhku itu milik Tuhan, bukan milik kita. Tubuhmu dan tubuhku sudah dibeli oleh darah Tuhan. Jadi jangan ngaku-ngaku ini tubuh milik saudara. My beloved brothers and sisters in Christ, let it be a remembrance to not use these bodies of ours to satisfy our lust. The Lord Jesus died for us so that we can worthily come before God with the holy temple, with the body that God has sanctified. Don't make God's death in vain just because the world always says, your body is yours, so do whatever that makes you happy. My brothers and sisters, don't be blinded and deceived by the world's statements that may sound very tempting and pleasing to hear. Remember what the Word of God has said. Your body belongs to God, not to you. Your body has been bought, purchased with His blood. So don't claim that this body belongs to you. 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 18 berkata, tetapi siapa yang dipersatukan dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, lari dari percabulan dalam bentuk apapun, baik pikiran maupun perilaku, baik visual maupun tulisan. Setiap dosa lain yang dilakukan seseorang adalah di luar tubuhnya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Dan Roma pasal 6 ayat 13 juga berkata, jangan terus-menerus mempersembahkan anggota tubuhmu untuk berbuat dosa sebagai alat kejahatan. Tetapi persembahkan dirimu kepada Tuhan dalam tindakan yang menentukan seperti mereka yang hidup dibangkitkan dari kematian ke kehidupan baru. Dan anggotamu, semua kemampuanmu dikuduskan, dipisahkan sebagai alat kebenaran, menyerahkan kepada Tuhan. 1 Corinthians 6 verse 17 to 18. But the one who is united and joined to the Lord is one spirit with him. Run away from sexual immorality in any form, whether thought or behavior, whether visual or written. Every other sin that a man commits is outside the body, but the one who is sexually immoral sins against his own body. Romans 6 verse 13 also says, do not go on offering members of your body to sin as instruments of wickedness, but offer yourselves to God in a decisive act as those alive, raised from the dead to a new life, and your members, all of your abilities, sanctified, set apart as instruments of righteousness, yielded to God.
Jadi signifikasi atau implikasi pertama Tuhan mati dan bangkit bagi kita adalah untuk melayakkan kita sebagai bait sucinya yang kudus. So remember, the first significance of God's death and resurrection on the cross is to make us worthy as His holy temple. Kedua, kematian dan kebangkitan Tuhan memberikan kita identitas baru sebagai anak-Nya. Second, the death and resurrection of Jesus gives us a new identity as His children. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita adalah budaknya dosa. Kita akan selalu memuaskan dosa kita dan tidak akan pernah bisa datang ke hadapan Tuhan secara layak. Tapi ketika kita percaya akan kematian dan kebangkitannya, kita sudah bukan lagi menjadi budak dosa, melainkan kita sudah menjadi anaknya Tuhan. Before we accept the Lord Jesus as our Savior, we were slaves to sin. We have always satisfied our sinful desires and can never come before God worthily. But when we believe in His death and resurrection, then we are no longer slaves of sin, because we have become His children. Roma 6 ayat 6 berkata, kita tahu bahwa diri kita yang lama, sifat manusia kita tanpa Roh Kudus, telah dipaku di kayu salib bersama Dia, agar tubuh dosa kita dapat dihapuskan, sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa. Romans 6 verse 6 says, we know that our old self, our human nature without the Holy Spirit, was nailed to the cross with Him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. Yohanes 1 ayat 11 sampai 13 juga berkata, Dia datang ke miliknya, dunianya, ciptaannya, dan orang-orangnya, bangsa-bangsa Yahudi, tidak menerima dan menyambut Dia. Tapi kepada banyak yang menerima dan menyambut Dia, Dia memberikan hak, otoritas, hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu kepada mereka yang percaya, mematuhi, percaya dan mengandalkan nama Tuhan, yang lahir bukan dari darah, konsepsi alami, atau dari keinginan daging, atau dari keinginan manusia, tetapi dari Allah, yaitu ilahi dan kelahiran yang dari Allah secara rohani, diubah, diperbarui, dan dikuduskan. John 1 verse 11 to 13 also says, He came to that which was His own, that which belonged to Him, His world, His creation, His possession. And those who were His own people, the Jewish nation, did not receive and welcome Him. But to as many as did receive and welcome Him, He gave the right, the authority, the privilege to become children of God. That is, to those who believe, adhere to, trust in, and rely on His name, who were born not of blood, of natural conception, nor of the will of the flesh, by physical impulse, nor of the will of man, that of a natural father, but of God, that is a divine and supernatural birth. They are born of God, spiritually transformed, renewed, sanctified. Dua ayat di atas ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka kita sudah seharusnya tidak lagi diperbudak oleh dosa kita. Karena kita sudah menjadi bagian dari kerajaan Tuhan sebagai anak-Nya. The two verses above clearly tell us that when we accept the Lord Jesus, we should not be enslaved by sin anymore, because we have become part of God's kingdom, and even more so as His children. Seringkali kalau kita mendengar bahwa diri kita sebagai anak Tuhan, semuanya pasti senang. Kenapa? Ya, kalau saya udah menjadi anak Tuhan, itu artinya saya sudah pasti masuk surga. Saya sudah pasti bebas dari masalah. Saya sudah pasti kaya secara materi. Oftentimes when we hear ourselves as children of God, everyone will surely feel happy. Why?
If I'm already a child of God, that means I'm definitely going to heaven, right? I'm surely free from my problems, and I'm definitely going to be materially rich. Tapi apakah itu benar? Saudara-saudariku, fokus anak Tuhan yang sesungguhnya akan berpikir untuk menyenangkan Tuhan. Anak Tuhan yang sesungguhnya akan memilih untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, akan melekat kepada Tuhan sepenuhnya. Anak Tuhan yang sesungguhnya hanya akan mematuhi, percaya, dan mengandalkan Tuhan, seperti yang dijelaskan Yohanes 1 ayat 12 tadi. But is all of that true? Brothers and sisters, the focus of a genuine child of God will be to please God. A genuine child of God will desire to believe and lean on God completely. They will completely adhere, be attached to God. A genuine child of God would only obey, trust, and rely on Him completely, as what has been written in John 1 verse 12. Fokus anak Tuhan yang sesungguhnya akan berpikir bagaimana setiap hari untuk berubah dan bertumbuh secara rohani. Berpikir setiap hari untuk memperbaharui pikiran yang untuk menyerupai Kristus. Dan berpikir untuk selalu hidup kudus untuk Tuhan. Hanya itu kerinduan anak Tuhan yang sesungguhnya. The focus of a genuine child of God will be to think about how to change and grow spiritually every day, to think daily about renewing their minds to be Christ-like and think of consistently living a holy life for God. That is the focus and desire of a genuine child of God. Anak Tuhan yang sesungguhnya tidak akan memusingkan tentang hal-hal materi di dalam dunia ini. Karena mereka tahu hal yang tidak bisa didapatkan di dalam dunia ini adalah kehidupan kekal di surga. Di mana hanya anak Tuhan yang sesungguhnya yang bisa mendapatkannya. Gak peduli seberapa lama saudara udah jadi Kristen. Gak peduli seberapa aktif saudara ke gereja. Gak peduli seberapa lama saudara melayani Tuhan. Seberapa lama saudara doa dan baca Alkitab. Tapi kalau pikiran masih kotor, fokusnya hanya mengejar kekayaan di dunia, maka saudara akan sangat-sangat sulit untuk bisa menerima kehidupan kekal di surga. The genuine children of God will not worry about material things in this world, because in this world, they know they cannot obtain eternal life, where only the genuine children of God can get. It doesn't matter how long you have been a Christian. It doesn't matter how active you are in church. It doesn't matter how long you pray and read the Bible, but if your minds are still unclean and your focus is only on the pursuit of material wealth in the world, then it will be very difficult for you to receive eternal life in heaven. Seberapa sering di antara kita yang selalu berpikir bahwa anak Tuhan harus selalu sukses dalam segala hal. Itu hanyalah pemikiran dunia. Banyak sekali orang-orang Kristen yang sesungguhnya juga hidup menderita secara finansial. Kenapa? Karena kalau mereka di dalam bisnis, mereka milih untuk nggak bohong. Dan mereka nggak berpikir hanya untuk cepat-cepat kaya. How often do some of us think that children of God must always be successful in everything? That is only the misconception of the world. There are so many genuine Christians who also suffer financially. Why is that? Because if they are in business, they will choose not to lie in their business. They disregarded their greed, their selfish desires to get rich quickly. They did not forsake their integrity because they are children of God and they obey God. Banyak juga orang Kristen sesungguhnya harus melewati lika-liku hidup di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka masih memilih untuk tetap taat dan setia. Dan mereka tidak menuntut Tuhan untuk melepaskan mereka dari masalah itu. Kenapa? Karena mereka tahu
Apa yang mereka alami di dunia ini hanya sementara. Tetapi sayangnya banyak sekali orang Kristen yang dipenuhi dengan hawa nafsunya. Jadi kalau ada masalah apa-apa selalu ngira Tuhan udah kutuk. Ada masalah apa-apa sudah mengira gagal jadi Kristen. Ada masalah apa-apa langsung komplain dan marah sama Tuhan. Habis itu ninggalin Tuhan. There are also many Christians who actually have to go through life's twists and turns, but they still choose to remain faithful and did not demand God that He must deliver them from their problem. Why is that so? Because they know what they experience in this world is only temporary. But unfortunately, there are many Christians who are blinded by their own lusts. So whenever there was a problem, they'd always think that they have been cursed. Whenever there was a problem, they always think that they have failed to become a Christian. Whenever they have a problem, they always complain to God. And after that, they leave God. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau malam ini kita disadarkan bahwa ketika kita sudah mendapatkan identitas baru sebagai anak Tuhan, sudah seharusnya kita tidak terikat oleh dosa, tetapi fokus untuk hidup kudus di hadapan Tuhan saja. My beloved brothers and sisters in Christ, I want us to be made aware tonight that when we have gained the new identity as children of God, we should not indulge in sin anymore, but focus on living a holy life before God alone. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 berkata, karena ada tertulis kamu harus kudus, dipisahkan karena aku kudus. 1 Peter 1 verse 16 says, because it is written, you shall be holy, set apart, for I am holy. Salah satu karakter yang harus dimiliki oleh kita yang mengaku sebagai orang yang memegang identitas sebagai anak Tuhan adalah kudus. Ini bukanlah suatu permintaan, tetapi ini adalah suatu perintah dari Tuhan sendiri. Jika kita mengaku diri kita sebagai anak Tuhan, tetapi hidup masih mengkhianati Yesus, apakah kita pantas untuk dipanggil sebagai anaknya? Apakah kita pantas mempunyai identitas yang baru sebagai anaknya? One of the characteristics that must be owned by us who claim to hold the identity as children of God is to be holy. This is not a request, but a command from God Himself. If we claim to be children of God, but still live our lives betraying Jesus, do we deserve to be called His children? Do we deserve to have an identity as His children, the new identity as His children? Dunia akan berkata, bukankah Tuhan kita akan mengasihi kita seumur hidup kita? Bukankah kasih Tuhan orang Kristen itu tidak berkesudahan? Tetapi Tuhan sudah melakukan bagiannya, dan itu adalah mati di atas kayu salib. Tetapi siapapun yang percaya kepada kematian Tuhan tidak akan tinggal di dalam kegelapan, tetapi di dalam terang. Terang ini adalah hidup kudus. Hidup yang memilih untuk menyenangkan Tuhan. Yang tertulis jelas di Yohanes 3 ayat 16-21. Kasih Tuhan itu bersyarat, saudara-saudari, seperti yang Pastor Jason sudah ajarkan kepada kita. The world will say, won't our God love us all our lives? Isn't the Christian God's love unfailing, unconditional? But God has done His part, and that is to die on the cross. But anyone who believes in the death of God will not stay in darkness, but in the light. This light is to live a holy life, a life that delights God, a life that pleases God, which is written clearly in John 3, verse 16-21. God's love is conditional, brothers and sisters, just like how Pastor Jason has taught us previously. Mungkin banyak orang yang akan bertanya atau berkata, khususnya anak-anak muda, kalau aku megang identitas sebagai anak Tuhan di dunia kerja, aku pasti nggak akan sukses-sukses.
Makanya mau nggak mau, aku harus menyesuaikan diri dengan dunia supaya aku bisa sukses. Tapi apakah itu benar? Maybe many people, especially the younger people, will ask or even say, if I hold the identity of being a child of God in my workplace, I will definitely not be successful. That's why whether I like it or not, I have to adapt to the world so I can be successful. But is this right? Di dalam Alkitab terdapat kitab kisah Yusuf, di mana kita tahu kalau dia itu masih muda, tapi sudah bisa menjadi perdana menteri di tengah-tengah kehidupan yang keras bagi dia. Apakah dia berperilaku seperti orang-orang dunia? Ketika istri seorang pemimpin tertarik kepada Yusuf, Yusuf bisa aja tidur sama istri pemimpin itu. Tetapi setelah itu bisa saja menggunakan kesempatan itu untuk bisa jadi cepat sukses. Tapi apakah Yusuf melakukannya? Tidak. Apakah Yusuf tergiur dengan godaan itu? Tidak. In the Bible, there is the story of Joseph, where we know that he was young, but he was able to become prime minister in the midst of a harsh life for him. Did he behave like the people of the world? When Potiphar's wife was attracted to Joseph, Joseph could have slept with her, and he could have used the opportunity to become successful quickly. But did Joseph did that? No. Was he tempted? No. Yusuf memilih untuk tetap menyenangkan Tuhan. Walaupun Yusuf harus dimasukin ke dalam penjara karena difitnah. Kejadian Yusuf sendiri memberitahukan kita bahwa Yusuf tetap memilih untuk berjalan bersama Tuhan. Dan maka dari itu Tuhan juga berjalan bersama dengan Yusuf. Penyertaan dan kesetiaan Tuhan selalu ada bersama dengan Yusuf. Joseph chose to keep pleasing God, even though Joseph had to be put in prison because he was slandered. Genesis itself tells us that Joseph still chose to walk with God, and therefore God also walked with Joseph. God's providence and faithfulness was always with Joseph. Memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya memilih untuk taat dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya, baik di saat suka maupun duka. Choosing to be with God means choosing to obey and surrender to God completely, both in times of joy and sorrow. Tapi apa yang lebih penting dari pencapaian memiliki kesuksesan di dunia? Mungkin banyak sekali identitas-identitas palsu Kristen yang kelihatannya berhasil dan sukses di mata dunia. Tapi saya mau mengingatkan kepada kita semua di sini bahwa kesuksesan dunia belum tentu membawa Anda masuk ke dalam kesuksesan di kehidupan kekal. But what is more important than achieving success in this world? Maybe there are lots of counterfeit Christian identities that seem successful in the eyes of the world, but I want to remind all of us here that worldly success does not necessarily lead to you having success in eternal life or life in heaven. Orang-orang yang memiliki identitas baru sebagai orang-orang yang sudah lahir baru. Secara fisik nggak baru, tetapi cara pikir harus berubah. Emosi juga sudah harus berubah. Cara berperilaku juga harus berubah. Berubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. People who have a new identity are people who have been born again. Physically, you may not be new, but your way of thinking must change. Emotionally, it must change. Your way of behaving must also change, and change according to what God wants. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, oleh karena itu, jika setiap orang ditanamkan di dalam Kristus, Mesias, dia adalah ciptaan baru sama sekali. Kondisi moral dan spiritual sebelumnya yang lama telah berlalu. Lihatlah,
Yang segar dan yang baru telah datang. In 2 Corinthians 5 verse 17 says, "Therefore, if any person is engrafted in Christ the Messiah, he is a new creation, a new creature altogether. The old, previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come." Ciptaan baru di sini artinya identitas kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, memutuskan untuk merasakan apa yang seperti Tuhan rasakan, berpikir seperti yang Tuhan pikirkan, dan bertindak seperti yang Tuhan perintahkan. Mengapa? Karena memiliki identitas baru sebagai anak Tuhan. Berarti kita tinggal dan hidup di dunia yang baru, yaitu tinggal di kerajaan Tuhan. The new creation here means our identity as children of God chooses to feel how God feels, think how God thinks, and act as God commands. Why? Because having a new identity as children of God means that we live in a new world, which is to live in the kingdom of God. Identitas dunia tidak sama dengan identitas kerajaan Allah. The identity of the world is not the same as the identity of the kingdom of God. Ketiga, apa sih signifikasi atau implikasi dari kematian dan kebangkitan Tuhan? Implikasinya, kematian dan kebangkitan Tuhan mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Third, the significance of Jesus' death and resurrection is he prepared us for his second coming. Kematian dan kebangkitan Tuhan bukan hanya menunjukkan bahwa Tuhan itu nyata, tetapi kematian dan kebangkitan Tuhan juga memberikan harapan kepada orang-orang yang sudah berjuang, seorang orang yang sudah setia berjalan di dalam firman-Nya. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya juga menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan selalu menggenapi apa yang Ia katakan lewat firman-Nya. God's death and resurrection not only shows that God is real, but his death and resurrection also gives hope to those who have endeavored, to those who have strived to tell the truth of his word. The second coming of God also shows that he is a God who will always fulfill what he says through his word. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun yang akan tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. As the word of God says, no one will know when the Lord Jesus will come the second time. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 2 berkata, "Sekarang tentang waktu dan tanggal saudara dan saudari, Anda tidak perlu menulis apapun, karena kamu sendiri tahu betul bahwa hari kembalinya Tuhan datang seperti pencuri, datang secara tidak terduga dan tiba-tiba pada malam hari." 1 Thessalonians 5 verse 1 to 2, it says, "Now as to the times and dates, brothers and sisters, you have no need for anything to be written to you. For you yourselves know perfectly well that the day of the return of the Lord is coming just as a thief. It comes unexpectedly and suddenly in the night." Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang, tetapi Tuhan sungguh mau kita mempersiapkan diri kita dengan seserius mungkin. Kematian dan kebangkitan Tuhan menunjukkan bahwa apa yang Ia ucapkan itu nyata dan benar, termasuk kedatangannya yang seperti pencuri. Jangan tertipu dengan orang-orang yang bilang kalau mereka tahu kapan Tuhan datang. No one knows when the Lord will come, but when God really wants us to prepare, but what God really wants is for us to prepare ourselves as seriously as possible. God's death and resurrection shows that what he says is real and true, including his thief-like arrival. Don't be fooled by people who says that they know when the Lord is coming. Masalah dalam kedatangan Tuhan yang tidak diumumkan ini adalah banyak sekali orang Kristen yang tidak mau mempersiapkan diri dengan baik atau menunda-nunda. Penyakit menunda-nunda ini yang sering terjadi di semua kalangan umur. Nanti aja lah tobat sama Tuhannya, nanti aja taat sama Tuhannya. Aku mah masih mau bersenang-senang dengan dunia.
Besok-besok aja taatnya. Sekarang mah nonton porno dulu, nanti tinggal minta ampun. Ada yang mungkin berkata, itu papa atau mama suka buat orang emosi. Aku marah-marah dan maki-maki dalam hati. Gak apa-apa kan, pastor? Kan gak keluar dari mulut saya. Ya gitulah. Nunda-nunda aja terus. Sampai besok udah benar-benar Tuhan datang atau dipanggil Tuhan, baru tahu rasa. The problem with the Lord's unannounced coming is that many Christians who don't want to prepare themselves well will procrastinate. This procrastination disease is what often occurs in all age groups. They will say, I'll just obey God later. I still want to have fun with the world. Tomorrow lah, I'll just obey tomorrow. Now I want to watch porn first. Then all I have to do is ask for forgiveness. Some may say, this father of mine likes to make people angry. If then I get angry and start cursing in my heart, it's okay, right, pastor? Yeah, go ahead. Just keep postponing it until tomorrow when God really calls you. Then you will know until God really comes. Then you will really, really know. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 berkata, kemudian kerajaan sorga akan menjadi seperti 10 gadis yang mengambil pelita mereka dan pergi menemui mempelai laki-laki. 5 dari mereka bodoh, tidak berpikir, konyol dan ceroboh. Dan 5 bijaksana, berpandangan jauh ke depan, praktis dan masuk akal. Karena ketika yang bodoh membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak tambahan. Tetapi yang bijaksana membawa buli-buli berisi minyak beserta pelitanya. Sementara mempelai laki-laki itu kedatangannya tertunda. Mereka semua mulai ngantuk, tertidur, dan akhirnya mereka tertidur. Tetapi pada tengah malam terdengar teriakan, lihat, mempelai laki-laki akan datang, pergilah menemuinya. Kemudian semua perawan itu bangun dan memasang pelita mereka sendiri, merapikan sumbu dan menambahkan minyak dan menyalakannya. Ayat 8. Tetapi gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berikan kami minyakmu, karena pelita kami padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak, kalau enggak cukup untuk kami dan untukmu juga. Pergilah ke pedagang-pedagang dan belilah minyak untuk dirimu sendiri. Tetapi ketika mereka pergi untuk membeli minyak, mempelai laki-laki datang. Dan mereka yang telah siap masuk bersamanya ke pesta pernikahan dan pintu ditutup dan dikunci. Kemudian yang lain juga datang dan berkata, Tuan, Tuan, buka pintu untuk kami. Tetapi dia menjawab, saya yakinkan kamu dan dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada kamu, saya tidak mengenal kamu. Kita tidak memiliki hubungan. Oleh karena itu, waspada, bersiaplah dan siap, karena kamu tidak tahu hari atau jamnya kapan Anak Manusia akan datang. Matthew 25, verse 1 to 13 says, Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, thoughtless, silly, and careless. And 5 were wise, far-sighted, practical, and sensible. For when the foolish took their lamps, they did not take any extra oil with them, but the wise took flasks of all oil along with their lamps. Now while the bridegroom was delayed, they all began to nod off and they fell asleep. But at midnight there was a shout, look, the bridegroom is coming. Go out to meet him. Then all those virgins got up and put their lamps in order, trimmed the wicks and added oil and lit them. But the foolish virgins said to the wise, give us some of your oil because our lamps are going out. But the wise replied, no, otherwise there will not be enough for us and for you too. Go inside to the dealers and buy oil for yourselves. But while they were going away to buy oil, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast. And the door was shut and locked. Later, the others also came and said, Lord, Lord, open the door for us. But he replied, I assure you and most solemnly say to you, I do not know you. We have no relationship.
Therefore be on the alert, be prepared and ready, for you do not know the day nor the hour when the Son of Man will come. Perumpamaan yang sering kita dengar ini adalah perumpamaan yang benar-benar mengingatkan kita agar kita tidak menunda-nunda untuk menyambut kedatangan Tuhan, khususnya menunda-nunda dalam hal ketaatan. Bijak dalam menggunakan waktu yang ada di dalam hidup kita dengan menghargai kematian dan kebangkitan Tuhan dengan taat akan firman-Nya. Sehingga ketika Tuhan datang kapan aja, kita udah siap dan yakin kita bisa bersama dengan Tuhan. This parable that we often hear is a parable that really reminds us not to delay in welcoming our Lord's coming, especially not to procrastinate in matters of obedience. Be wise in managing time in our lives by appreciating God's death and resurrection with obedience to His word, so that when God comes at any time, we are ready and confident that we can be with God. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sudah seharusnya kita tahu mengapa Tuhan mati dan bangkit bagi kita itu benar-benar penting. Supaya kita siap kapan aja, di mana aja ketika Tuhan sudah datang untuk kedua kalinya. Tuhan melayakkan tubuh kita sebagai bait-Nya Tuhan yang kudus. Dan Tuhan memberikan kita identitas baru sebagai anak-Nya, agar kita bisa dengan layak datang di hadapan Tuhan ketika kita bersama dengan Dia di surga. My dear brothers and sisters in Christ, why is it so important for us to know why God died and rose for us? So that we would be ready anytime, anywhere, when the Lord has come again for the second time. God makes our bodies worthy for God's temple, and God gives us a new identity as His children, so that we can properly come before God when we are with Him in heaven. Saudara-saudariku yang terkasih, saya tahu menjadi seseorang yang layak di hadapan Tuhan setiap hari tidaklah mudah. Setiap hari saya yakin saudara dan saya harus mematikan keinginan daging kita, mematikan hawa nafsu kita. Saya sendiri juga harus mati-matian berjuang untuk mematikan keinginan daging saya setiap hari sampai saya mati atau sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. My dear brothers and sisters, I know that being a person worthy of God every day is not easy. Every day I'm sure you and I must kill our fleshly desires that want to satisfy our lusts. Each and every day, I myself also have to fight desperately to kill my fleshly desires every day until I die or until the Lord Jesus comes the second time. Mungkin saudara berpikir bahwa keinginan Tuhan selama kita hidup adalah untuk hidup kudus itu terlalu sulit atau berlebihan, khususnya di tengah-tengah dunia yang sangat kejam ini. Tapi apakah Tuhan juga tidak layak mendapatkan apa yang Ia inginkan setelah apa yang telah Ia perbuat di atas kayu salib, meskipun kita terus-menerus mengkhianatinya? Maybe you would think that God's desire for us to live holy lives as long as we live is too much or too difficult, especially in the midst of this very scary and cruel world. But is God not deserving also of what He wants after what He has done for us, even though we constantly betray Him? Saya rasa apapun yang kita perbuat di dunia ini tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kita. Kebencian dan penghakiman yang Tuhan terima sebagai Raja dan Pencipta kita, Ia harus terima. Apapun yang kita lakukan nggak akan pernah cukup. Tuhan nggak minta banyak. Tuhan hanya mau kita hidup kudus, berjalan dalam pertobatan, berjalan dengan Dia setiap harinya.
I think that whatever we do in this world, we can never repay Jesus' sacrifice on the cross for us. The hatred and punishment that Jesus, our God, King and Creator, had to bear. Whatever we do and give will never be enough. But God doesn't ask for much. God only wants us to live holy lives, to walk in repentance, and to walk with Him every day. Bukan hanya itu, kasihnya Tuhan tidak hanya terlihat ketika ia mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematiannya. Tetapi kasihnya kepada kita sungguh besar sampai Tuhan memberikan kita kuasa untuk menolak dosa kita lewat kasih karunia-Nya melalui Roh Kudus, seorang penolong yang Tuhan kirimkan bagi kita. Titus 2:11 ayat 12 berkata, karena kasih karunia Allah yang luar biasa tidak selayaknya diperoleh yang membawa keselamatan telah tampak bagi semua orang. Itu mengajarkan kita untuk menolak kefasikan dan keinginan duniawi amoral dan untuk menjalani kehidupan yang masuk akal, lurus dan saleh. Hidup dengan tujuan yang mencerminkan kedewasaan rohani di zaman sekarang ini. Not only that, God's love was not only evident to us when He died on the cross and rose from His death, but His love for us is so great that God gives us the power to reject our sins through His grace, through the Holy Spirit, a helper that God sends for us. Titus 2, verse 11 to 12, it says, "For the remarkable, undeserved grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to reject ungodliness and worldly immoral desires, and to live sensible, upright, and godly lives, lives with a purpose that reflects spiritual maturity in this present age." Bukankah apa yang Tuhan lakukan itu lebih dari yang seharusnya Ia lakukan? Sesayang itu Tuhan sama kita. Bukan hanya mati, dikasih penolong pula. Wasn't what God did more than He should have done? That's how much God cares for us. Not only did He die, He also gave us a helper. Minggu lalu kita sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saya nggak tahu apa yang saudara rasakan dan renungkan dari kematian dan kebangkitan Tuhan. Tapi malam ini saya mau mengajak kita semua di sini untuk benar-benar memikirkan, merenungkan, dan berusaha untuk menghargai kematian dan kebangkitan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Last week, we already celebrated Good Friday and Easter. I do not know what you may feel and think about regarding the death and resurrection of our Lord. However, tonight, I want to invite you, all of us here, to really think, contemplate, and try to appreciate the death and resurrection that God has given in our lives. Malam ini, jika saudara-saudari semua tersadar bahwa apa yang kita lakukan sampai saat ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan, maukah saudara-saudari membuat keputusan yang tegas untuk memberikan hidup saudara untuk benar-benar menyenangkan Tuhan, untuk benar-benar menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya lewat seluruh kehidupan saudara. Sehingga ketika Tuhan datang, kita tahu bahwa kita layak untuk berdiri di hadapannya. Tonight, if you all had realized that what we have done so far is never comparable to what God has done, would you make a firm decision to give your life tonight, to give your life to truly please God, to become a genuine child of God through your whole lives, through your emotions and your actions, so that when God comes, we know that we are worthy and ready to stand before Him. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara, menyentuh, dan menginsyafkan saudara. Let the Holy Spirit Himself speak, convict, and touch your hearts tonight. Ini adalah sharing dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. This is sharing from me. Thank you and God bless you.